Divine doinka nelo, divine doinka, mizawa dovigo, divine inunamilo. Divine doinka newe, divine doinka newe, medita divine doinka newe. Nous sommes à Palimé, plus précisément appelé Govier, pour apprendre à préparer du savon noir, appelé en effet à coton. Donc nous avons près de nous nos mamans qui préparent ces savons. Nous allons leur demander comment les savons se préparent. Sans plus tarder, nous allons adresser la parole à notre maman à côté. Madame Dina Milo. Olé. Bibi kukware, bibi miava kpla akoto. Dada leke mi kpla mi wona akoto a. Ta mi pe miava bia mi nya so enti. Leke mi wona so akoto anti, leke mi wona kaka be bazuna akoto. Mi pone la sino sana, mi pone mi plena akoto ba. Leke mi wona kaka be bazuna lele. Ta ne ma so je gome am tibi mi a 20 nam so gome je agba nu kewe mi so woni. Mi tsɔna eʋuti, mi tsɔna kokotsro, kɔfetsro, mi mie la, mi aɖo nu ɖe agba me, agba ɣi ɖe, mi ɖo nu ɖe me ɖe, mi alɔ dzɔfi kpe ɖe me. Ta mi sɔna gba mi sɔna eʋuti. Sɔna kokoti, sɔna kɔfi, tsabe etrua, Ame, miame eʋuti aɖe, eʋuati abe fika mi sɔnɔ, etoa me, ati abe tome, eʋu, ne vua, ne mi sɔna, alo ne mi me sɔ ema wa miasɔ koko tro, alo kɔfi tro, fifia ne mi sɔa, ye miava de dzome, ade dzome, wɔfie, ba fia, mi tsɔ ne mumu nene kɔ alo mi yɔ ne ɖe ɖeka fi va fia ne. mia wa sie, ava yi tui kɔfetsro ye ŋu lo. Kɔfi troa la sie, Atui la aɖe, va tui. aɖe ɖuɖɔ le me. Kokotsro alɔe, no gbe ɖe ʋua le me vɔa, alɔ tsro ava sie, wòaƒu, ade dzome, wòafie azu dzɔfi. Eʋutia tsa ye tomea miasɔe miafia ba ƒu. Fifia ne be ƒu vɔa ye mi va wɔ ne ɖeke o. Mia de dzome, Ade dzome, wòafie azu dzɔfi. eva zuna zofi. Ke ne zu zofi vɔa ɖe leke ŋgɔgbe va yina ɖo. Kaƒi alɔe akɔ ƒo ɖe agba gbagba me, akɔ tsi ɖo dzoe wòafie, akɔ ƒo ɖe dzi. Agbagbagba me leke, agbagbagba mi ate de gɔme ne mi va agbagbagba. Efia be ne mi kɔ ɖe mia la kɔ ŋgbe va leke mi wɔ ne ɖo. Mi ɖo ati ɖe me, Mi ɖo ati ɖe agbagbagba me, atsɔ nusɔ ɖo ɖe me. asɔ nusɔ ɖo ɖe me. Kafi Kafi alɔe akɔ ƒo ɖe zofia ɖe me. Ok. Ke ne mi kɔ zofia ɖe mea ɖe gbɔa evɔa leke mi wɔ ne. Ko mi ɖo tsi dzoe, akɔ ƒo ɖe dzi, wòatuɔ. Ne tuɔ la, miadi gaze. Meɖe kuku etsi dzodzo aɖe la fia. Ne be ne fia Alo fie, ela xɔ zovi ɖe kpɔe vɔ. ne be ne fie ɖe, afie, ko atuɔ kaba. Ela ne fia ena be esɔna kaba. Hɛ, Ta ne mi ɖo sia zo dzi nene ne xɔ zoa, ye mi va kɔ ne ɖe dzomafia dzi. Ne mi kɔ ɖe dzomafia dzi be nana nu ka. wòatuɔ. Divine doinka nelo, divine doinka, mizawa. Etie la do, ne do nene la, gaze, miaƒoe ɖe me, alo woata agba. Ne ƒoe ɖe yeme gbolugba xɔ me la, manyo. Ta agba kaba wakɔ ɖo. Agba ŋutɔ, Agbãtɔ alo gaze. gaze yibɔ gbeɖegbetɔ tɔ. Mekpe nɔvinye le ɖa le me. Mkpɔ be gaze le funa. Wakpolugba kpoe mu nyɔ ne o. Menyo. Ok. Ta ne mi kɔ ɖe gazea mea ɖe mi ɖo ne dzo dzi anyigba be nɔna leke mi wɔ ne ɖo. Aroe dzoe, anɔ dzodo ɖe kakaka wòabi. Ye leke mi wɔna nyana be bebi ne o. Ne bi ko wòtɔ anya. Adzɔ wòwɔ kɔ, wòalɔ agbalẽ ɖe dzi. Ne bia ye wa dzina wɔ kɔkɔkɔ la nya be Ebi. ta ne bi nenea la lui da ɖea. Aloe. Akpɛ le gaze me ƒo ɖe nu me. Ne nye be maɖe fi gba oa, ye kpɛ kɔ da ɖe. Ne ŋkeke bubua, ye vɔ kpa
de dina ke kwa ejera Ok, que la terre où accord d'aller fa kafi la terre où a des kacha fa. Ok. egbe mete yera mi le gbe Tale que mi va ode que fiabe na fifia mi kpo afiabe esiaye wa. Afiabe si wa le que mi yone. etie Eti akomi yone. Aditi. Adichi. Aha, yo yona ba disi. Fifia mi ko adichi ma de le que bona kakaba zuna dianto akoto. yela mi rodzo yan bakpe o Àwọn ọmọ pẹ́ ya wọ ìmásẹ̀gọ́ mi ní lẹ́dùn àrètí vọ́lá àkwami fúrẹ́mọ àmì àkà àmì nẹ́yìn nẹ́mí làásìó la àtẹ̀ǹkù fúrẹ́mọ nẹ́yìn àmì jẹ́ làásìó la àkù fúrẹ́mọ. fami dza mi kpɔ be ɖe am se na wogblɔ be ami dza vovo toto le mi woyɔna de be zomi woyɔna de be kɔlɛ eka mi sɔ da ne zomie kí àmì ra nẹ nẹ́yìn bẹ́ àdìẹ vẹ́ nọ mi rẹ la. kala te tsɔ zomi sɔ de wɔ ne mi fe nyuie ɖo wa ke la te atsɔ kɔlɛ game dzeme le mo kɔlɛ adze mu nɔ ne ok ta ale ke mi va tsaka ne wa ya va wɔ da ne ɖo ateŋku bɔta gba ɖeka ami dze ho ariti etsari ne me vɔ la te aku bɔta gba ɖeka ne nye be ve la ateku gorevi wometɔ akɔ ƒo ɖe me kawa awɔ ale ke me ɖe kuku kɔrɔ dzoe ko ɖe ele dodo ɖe le blu kakaka anɔ blu loko blu ne le blu anɔ tɔtɔ ɖe me menye ɖe ko akɔ ɖo dɔ anɔ blu atɔ ɖe me ne fie ekpe du abli ne fie ne kpe du abli kakaka ne dze babla la wòtɔ anya le be anɔ kpɔ yi be ne le blu nu la ava wɔ ɖo ɖe ta ne dze blabla kpɔa efia be edze bibie wa ne le blu ne dze blabla kpɔa edze ele bibi bie wa ke ne ke bona kaka va bina kekeke mi nyana be bi keke mo ne tso fi gba fi ko ɖe ele kpɔ gbɔ ehle bona wlu etona mumu la pete ne heŋu le dodo le me la mumu le gɔme yi etsia le dodo game ne dzo vi ɖe le gɔme la te mumu tsia le dodo kaka ko evɔ. ta zo ke mi dona ɖe gɔme ne zo wa ɖe tsi gbe nɔna kakaka ɖona bibi gbɔ alo mi va ɖiɖi na zo ne alo leke mi wɔ Na ne fɔ- fiana ne bi afie ɖe wodze hoho he kpɔ be edze ƒuƒu la abubɔ dzo ne abubɔ dzo ne nenewoe afie azu dzo yibɔ. ne be ehe le zie me ŋutɔ tɔtsa la ne me kaka me kabakaba la efiena le agba me. fiana le agba me ok ta ame ɖe kuku lo ebe wɔwɔ mea ɖe ŋɖe va wɔna va zena ga ɖe mo si be be edza bia mu dza bia egɔ be ke mi titi ne wɔa ɖe leke mi wɔna nyana ne edza bia mi gava wɔna ŋɖewo trɔna si soe ŋutia ne mi trɔna si soe ŋutia leke mi wɔnɛ ɖo ɖe kuku mia na ma nya fa ne sugbe bi aho fia anɔ titu do ɖa ne de ari he trɔna anyi la akpɔ be ele ami dze di egba le ami di aku de ese me ro ne ho he dze wɔ la anɔ ti wɔ do ɖa la ade ari eɖe asi ɖokui. ok ke ne va le dze enua fia be ke ami alo aɖi enu sui mo tɔ la gbɔ ke suia eke be le dzia ada sɔ kpe no sɔ kpe kpɔa la ɖiɖi kakakaka kpɔa la zu aɖi ɖeku ne nya fi ɖe le nya gasɔ kpe na mia Ye koe nɔvi nye gblɔ ye ŋu. ayo kpe na mi kaka bɔm ɖe kuku enuwo ke mi sɔ wɔ nea ɖe edzi nya mi be kɔfe tsro kudo koko tsro kudo enɔna fi ye mi kpɔna bɔbɔe ɖea ne bie ana anɔ ro ame aƒle ta amia ya ɖe mi dze ne alo mia ŋutɔ ɖana mia tsã miɔtɔ tsa mi ra miɔtɔ mi dzena tsa ok ta mi ɖana gbɔ susu me nɛ ene be mi kpɔri za kɔa miaɖe za ne mi kpɔ mi sanya ɖe sa ne mi ɖea ɖe ɖe kuku lo ne mi ɖea ɖe mi kpɔna miatɔa mi kpɔna le ɖe dzi nyuie ɖea ne ke si mi be wòkɔ akɔ ele me ye ne mi wɔ mi wɔ nɛ o aɖiatɔ ne mi kpɔna be wo mli ne ame ɖewo do ne xɔ ma me
Nemi wai, neke mi omi ona demi mulini alo demi tene akoma. Bena mi wala kaka. Quand fait trop que belle gloire, o mene o plene, o mnana fata, e butiare, o vai canale gwe o dunaya, o mena cha o plene, koko tracha, ame bue wone o plene lo bo, e kwe munye fata. Akpe kaka. Akpe nami. Bonjour tout le monde. Nous sommes à Pelé-Gouvier, plus précisément dans le canton de Novici et dans la préfecture de Pelé. Donc nous assistons ce matin à la fabrication du savon noir, précisément à Pelé dans la localité à Koto ou Ebekwe. C'est dans notre dialecte. Maintenant, pour pouvoir fabriquer ce savon, il faut aller dans le forêt et recueillir le kapoki, brûler le kapoki ou l'écorce du cacao, ou soit l'écorce du café, recueillir le sang. Après avoir recueilli le sang, on tamise le sang en ajoutant de l'eau chaude, de l'eau bouillante pour pouvoir recueillir une liquide. Maintenant, on remet le liquide sur le feu pour pouvoir recueillir la soude naturelle. Cette soude naturelle, pour pouvoir savoir que c'est bien cuit, il y a une concentration. Ça devient très noir et bien concentré. Concentré plus que ce qu'on avait recueilli en le tamisant. Donc c'est avec ça, on remet au feu, on ajoute de l'huile rouge ou soit l'huile parmise pour préparer le savon. On touille le savon dans un même sens pour ne pas faire gaspiller la soude ou bien l'huile. Parce que quand on touille ça dans de sens différents, le savon se gâte et c'est pas bon. Donc il faut que ça soit dans le même sens. Et maintenant, pour savoir que c'est prêt, on voit que le savon est bien concentré. Là, on voit que c'est prêt. Et en ce moment, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de feu sous la marmite. On diminue un peu le feu. Et lorsque c'est totalement prêt, on l'ôte du feu et on laisse ça refroidir avant de mettre ça en boule. Ici, c'est en boule qu'on le vend. 50 francs, 50 francs. Mais si on veut que ça soit en bol aussi, on peut le faire.